नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का प्रमुखतम 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। पूरा देश इस समय जो है कोरोना वायरस के कहर से जो है लड़ ही रहा है। इसी बीच हमने एक तस्वीर ये देखी, आपने सभी दर्शकों ने देखा होगा, तमाम मीडिया चैनल में भी देखा होगा। यूपी में एक कुख्यात अपराधी जो है कई पुलिस कर्मियों की जो है हत्या कर लेते हैं। जब उसे गिरफ्तार करने जाते हैं पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं, उन अधिकारियों की जो वो अपराधी हैं हत्या कर लेते हैं। इसी बीच आपका हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे बंगाल में। जी हां, बंगाल में भी कुछ इसी तरह की घटनाएं जो है इन दिनों लगातार शुरू हुई हैं। हालांकि फिलहाल कोरोना के कहर को लेकर के उस तरह से घटनाएं नहीं हो रही है, उस तरह से छिनताई नहीं हो रही है, उस तरह से मारपीट नहीं हो रही है, लेकिन धीरे धीरे जो है इसकी शुरुआत हम देख पा रहे हैं। आपको कल रात की एक हम घटना बताना चाहेंगे। सिलीगुड़ी के 36 वार्ड इलाके में पड़ता है सिलीगुड़ी का ईस्टर्न बाईपास, और ईस्टर्न बाईपास इलाके में ही एक नगर है जिसका नाम कहा जाता है निरंजन नगर। और निरंजन नगर में ही रहने वाले छोटन सिंह, जो कि पेशे से एक इवेंट फोटोग्राफर हैं, उनके घर पर कल रात यानी कि शनिवार देर रात उनके घर पर कुछ अपराधियों ने, उनका कहना यह है कि स्थानीय कुछ अपराधियों ने, कुछ असामाजिक तत्व ने उनके घर पर पहुंचकर उन पर हमला कर दिया। हमले का कारण क्या रहा ये क्लियर कुछ वो बता नहीं पा रहे। उनका कहना है कि मैं महज एक इवेंट फोटोग्राफर हूं, ना मेरा किसी से लेना देना है, मैं अपने सिर्फ काम से मतलब रखता हूं। पता नहीं क्यों कुछ असामाजिक तत्व जो है मेरे पर हमला कर दिए, मेरे परिवार पर हमला कर दिए, मेरे छोटे भतीजे पर हमला कर दिए, यहां तक कि उनकी भाभी, उनकी मां पर भी हमला करने की कोशिश की गई। उनके घर में जो बाइक था, बाइक को भी नुकसान पहुंचाया गया, तमाम तरह के उनके गैस सिलेंडर को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन इन सब स्थिति के बीच छोटन सिंह, जो कि मेन विक्टिम है इस पूरे मामले का, उन्होंने जब इस स्थिति की गंभीरता देखी, जब देखा कि उन्होंने उनके पूरे घर के तमाम परिजनों के ऊपर जो हमला हो रहा है, उसी को केंद्र कर वो क्या किए, घर से अपने बाहर निकल गए। जैसे वो घर से बाहर निकले, जो कुछ असामाजिक तत्व थे उन्हें अपने वाहन में बैठाकर ले गए। उसके बाद उनके साथ भयंकर मारपीट हुई। कहा जा रहा है कि बंदूक के पीछे का जो पार्ट होता है उस पार्ट से उनके सर पे मारा गया, ब्लेड से उनके पीठ को चीरा गया और काफी मारपीट उनके साथ हुई, ऐसा उन्होंने बताया है। छोटन सिंह ने हमें विस्तार से जानकारी दी है। हम ये बाइट भी आपको सुनाएंगे, उनसे ही सुनाएंगे। लेकिन इस बीच एक जो बड़ी बात यह निकल के सामने आई कि वो जो असामाजिक तत्व थे, उन्हें जो कैनल है, तीस्ता कैनल के पास जो है कि उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या करने की कोशिश थी। लेकिन धन्यवाद के पात्र इस बीच उभर कर आए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अंतर्गत भक्तिनगर थाना के अंतर्गत जो आसीगढ़ आउटपोस्ट के बड़े बाबू है, यानी कि बड़े बाबू बंगला शब्द है जिसको आईसी कहते हैं। आईसी ने खुद संपर्क कर कुछ असामाजिक तत्वों से बातचीत कर उस छोटन सिंह को उनके कैद से मुक्त कराया। ये सीधी घटनाक्रम आपको हम दिखाएंगे सीरियल वाइजली, और उन विक्टिम से भी बात करेंगे, घर के परिजनों से भी बात करेंगे, उनके बड़े भाई से भी बात करेंगे कि आखिर माजरा क्या रहा, इतनी बड़े आपराधिक घटना को अंजाम देने की कोशिश आखिर हुई तो हुई क्यों। सबसे पहले कुछ तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे जो अस्पताल परिसर में और थाना में जो उत्तेजना का माहौल रहा, वो तस्वीर आप देखिए पहले। आई थिंक কি কোথায় কোন বন্দুক লাগে আমি কিছু জানি না, এগুলো যাই হোক, ঠিক আছে, এগুলো আমি জীবনে প্রথম দেখলাম। যাবে না গোবিন্দ দা। ये आपने तस्वीर देखी अस्पताल का और थाना के बाहर जो थोड़ी सी उत्तेजना का माहौल देखा गया। अब ये दूसरी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। उक्त विक्टिम ने उस जो किडनैपर है, जो कि असामाजिक तत्व है जो उस पर हमला किया, उसका अपने मोबाइल से फोटोग्राफ्स उन्होंने दिखाया था। उस फोटोग्राफ्स को हम आपको जरूर दिखाना चाहेंगे कि आखिर कौन है जो इस तरह की हरकत उनके समक्ष की। ये फोटोग्राफ्स देखिए आप। ये तस्वीर आपने देखी, उसके मोबाइल से ये तस्वीर हमें मिली और वो तस्वीर हमने आपको दिखाई कि इसके मुताबिक जो कि छोटन सिंह ने हमें बताया कि जो पत्रकारों को उन्होंने बयान दिया है, उस मुताबिक
उसी इलाके के रहने वाले चारू नाम कहा जा रहा है और एक संजीव नाम के एक व्यक्ति का नाम जो है सामने आ रहा है। इसी बीच पीड़ित की मां क्या कह रही है, सुनिए इस बयान को आप। হচ্ছে কি ব্যাপারটা কি একটু খুলে বলেন তো। আমার ছোট ছেলে হ্যাঁ কম্পিউটারে কাজ করে, হ্যাঁ ঘরে কম্পিউটারে কাজ করতেছে। হ্যাঁ রিটনের সাথে সঞ্জীবের সাথে কি নিয়ে লাগছে তা জানি না। রিটন সঞ্জীবকে বলে ফোন করছে, সঞ্জীব বলে রিটন মানে চারু ফোন করছে রিটনকে, রিটন তুই কোথায়? রিটন বলছে আমি বাইরে। এই ফাঁকে ঘরে লোকজন ঢুকছে, ঢুইকে রিটন আমার ছোট ছেলে বলছে যে ভাই কি হয়েছে, এই কথা ভইলেই গুলি ধরছে মাথায়, এই যে আমার হাতে উঠায় নিয়ে গেছে। বন্দুক ধরছে কারা? আমি চিনি না। আমি চিনি চারজন। আমি সবার মুখ চিনি। কারা কারা ছিল বাবু? একজন দুইজন টাকলা করে মানে অনেক বড় ছিল, মানে হাইটটা অনেক লম্বা, আর একজন পাতলা ছিল। ওরা একজনের কাছে বন্দুক ছিল, আমার বন্দুকটা ছিল, আমি বন্দুকটা নিয়ে ফেলাইছিলাম, তারপরে আবার নিয়ে গেছে কাকাকে নিয়ে। কাকাকে কিভাবে মানে ট্রেনের স্টে নিয়ে গেছে কি? এম করে নিয়ে টাইনে নিয়ে গেছে, টাইনে বাইক ফেলে দিছে, বাইক ফেলে বাইক উঠাইছে কে? তেল পড়ে যাচ্ছে বাইকে। এই চারুটা কে? চারু মানে সঞ্জীব, এই ভাই বাসের। ওর সাথে ওর কিসের দুশ্মন? ওইটাই আমি জানি না ভাই, আমার ছোট ছেলের কোনো দোষ নাই, সেটা আমি বলতে পারবো না। তো কে ওনার নামে কি এফআইআর করেছেন? করেছে থানা দিয়ে, আমি বলছি থানা বাবু বলছে যে কালকে, আজকে আমার ছেলে নাই, কালকে আমি কি করবো? হচ্ছে কি जो विक्टिम है, जो पीड़ित है छोटन सिंह के पिता, वे इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, ये भी जरा ध्यान से सुनिए आप। আপনার নাম? আমার নাম ধীরেন সিং। আচ্ছা, এই যে কি এমন ঘটনা ঘটলো যার জন্য এত মানুষের ভিড়? এইখানে 5 জন লোক আসছে, চারু আছে, চারু পাঠাইছে। চারুর দাদা আগের দিন দুপুর সময় আসছিল, বলে আমরা রাত্রে 12টা লোক পাঠাবো। ওর তার দাদা আগের দিন দুপুরে বলে গেছে, তো এখন ঠিকই আজকে রাত্রে 12টা 12:30 আসলো। তার দাদা আগের দিন ধমকি দিয়ে গেছে। কেন? ওরা মানে দুজন একসাথে ব্যবসা করতে, চারু আর আমার বড় ছেলে, তারা কি লিয়ে গন্ডগোল আমার ছোট ছেলের ওটাই নিয়ে গেছে। কিসের ব্যবসা? কিসের? জমি কিনা বেচা করে, আগে একসাথে করতো আর কি। तो आपने ये तकनीकी कारणों से इस बाइट को आप पूरे ढंग से नहीं सुन पाए, इसके लिए हमें खेद है। और दूसरी चीज जो सबसे मेन, जो अहम बाइट आपको हम सुनाने जा रहे हैं, जो पीड़ित स्वयं है, वो पूरे घटनाक्रम को विस्तार से आपको बताएंगे कि कैसे उन पर अटैक किया गया, कैसे उनके शरीर पर आघात किया गया और कैसे वे इस मामले से बचकर निकले और किस तरह की धमकियां अभी भी उनको दी जा रही हैं। उनका कहना यह है कि उन्हें छोड़ तो दिया गया है, लेकिन सीधे तौर पर उन्हें कहा गया है कि अगर आप पुलिस का सहारा लेते हैं, प्रेस मीडिया का सहारा लेते हैं, तो हम आपको या फिर आपके किसी परिवार के परिजन को जो है जान से मार देंगे और पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, पुलिस को हम इधर उधर कुछ दे वे के हम सल्टा लेंगे। ये बयान जो है, ये बहुत बड़ी बात कही एक असामाजिक तत्व इस तरह से कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये छोटन सिंह की बयान जब आप सुनेंगे तो इस मैटर को आप क्लियर सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। सुनिए छोटन पाल जो कि पीड़ित है। কালকে রাত্রেবেলা 11:30 কি 12:15 বাজে আমি খাবো, খেতে বসবো আর কি। ওই টাইমটায় গেটে দেখি 2-4 জন লোক ঢুকলো, হুট করে ঢুকে গেলো, আমি বুঝতে পারিনি। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমি কাউকে চিনছি না, সব অচেনা মুখ। তার মধ্যে 2-1 জন চেনা হলো, সেটা একজন ফার্স্ট চারু, সঞ্জীব সরকার চারু, ওকে চিনি আমি। ও ফার্স্ট আমার মানে মাথায় আঘাত করলো একটা বন্দুক দিয়ে, বন্দুকের বারটা দিয়ে। তারপর সঙ্গে আরও অনেক দল ছিল, বহুত বাহিনী, অনেক চিনি না আমি কাউকে, অনেক ইসের নিয়ে আসছিলো সঙ্গে লোক। তো আমার ভাস্তার, ছোটো ভাস্তা 9 বছর বয়স, ওর কপালে বন্দুক টানে। আমার বৌদিকে গ্যাস দিয়ে মারার চেষ্টা করা হয়। তারপর আমি দেখলাম যে না, বাড়ির লোক সবাইকে মেরে দিবে। তারপর আমি বেরিয়ে আসছি, ওদেরকে নিয়ে জ্বরে আমি বেরিয়ে আসছি, গেটটা আটকানোর চেষ্টা করে। তারপর দেখলাম না, বাড়িটা রেস্কিউ করে আমি রাস্তায় দৌড় দিয়েছি, তাহলে আমার পিছনে সবাই গেল। তারপর আমাকে কী করলো, একটা গাড়িতে ভরে নিয়ে চলে গেলো। গাড়িতে সারা রাস্তা মারতে মারতে এগুলো কোবাইছে দাও দিয়ে, এগুলোর মধ্যে বন্দুকের বাট দিয়ে মারছে, যাই হোক। তারপর ফুলবাড়ি ক্যানেলের সামনে আমাকে
গুলি করার ব্যবস্থা করে আর কি। গুলি করতোই। তো আমাদের আশিগড় থানার বড়বাবু, কি নাম পার্থ স্যার, ওখানে আমার মা আসছে। আমার মা এসে মানে এরম ব্যাপার বললো। তো আশিগড় থানার স্যার ওই দুষ্কৃতী চারু যে আছে তাকে ফোন করে। তার কোথা থেকে নাম্বার ম্যানেজ করে দিয়েছে আমার মা কি কেউ যাই হোক, ফোন করার পরে বলে লিটনের ভাইকে তুই উঠে নিয়ে এসছিস, তো তো তুই এখনই আধা ঘন্টার মধ্যে কিন্তু ওকে দিয়ে যা, নাহলে সব থেকে খারাপ ব্যবস্থা হবে কিন্তু। তো ওই স্যারের জন্য আজকে আমার মানে বেঁচে আসা। তারপর আমার কেন আপনার উপর অ্যাটাক করলো, কেন আপনার হ্যাঁ, পরিবারের এটা উপর attack করলো? অ্যাটাকটা আমি তো বাই প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার, আমি তো এইসব কোনো ঝামেলা আমার লাইফে কোনো দিন হয় নাই। আমার জীবনে কোনো দিন কিছুই আমি এরকম জানি না। আমার গয়নার সোনার চেন টেন খুলে নিছে, আংটি ছিল ডায়মন্ডের সব খুলে নিয়ে নিছে, আঙুলে দেখুন দাগ রয়ে গেছে একদম, ঠিক আছে। তো আমি নিজেও জানি না যে কি এটা কোনো জমির কাজেও না, কিছু না, ঠিক আছে। এক সময় আমাদের সাথে মানে চেনা পরিচয় ছিল তখন, কিন্তু ওরকম কোনো শত্রুতাও নাই পুরনো। আমি বুঝতেই পারলাম না, মানে ব্যাপারটা পুলিশই জানবে যে কি এমন হইলো, এটা নাকি ডাকাতি ব্যাপার ছিল, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমি নিজেই অবাক যে আমার সাথে এরকম হবে আর কি, আমি ভাবিনি। এখন আপনি কি চাচ্ছেন? আমি তো চাচ্ছি এখন সবাই সবাই চায় যে আমি ওকে ধরতে চাচ্ছি। আর আমার সব থেকে বড় ব্যাপার যেটা, আমাকে গাড়িতে রাস্তায় যখন ভোরবেলা ফেলে দিয়ে যায় তখন আমাকে বলল যদি পুলিশে কমপ্লেন হয় বা প্রেস মিডিয়া হয় তাহলে আমার ভাস্তাকে গুলি করবে, সেটা সারা সবাই দেখতে পারবে আর কি। এটা ওর চ্যালেঞ্জ, মানে আমার দাদাকে নাহলে ভাস্তাকে, বাবা মাকে, কাউকে বাড়ির লোককে খুন করবে, ঠিক আছে। এটাও বলে ধামাস দিছে আর কি, এটাও করবেই এভাবে বলছে। আর পুলিশ, আমি বললাম যে আমি তো কিছু বলি না, চুপ করেছিলাম, সব হ্যাঁ হ্যাঁ বলছে, মেরে ফেলবে। বললো পুলিশ টুলিশ ওরা কিছু না, ও 10-20 হাজার টাকা দিলে হয়ে যাবে। ওরা কথা বলছিল, আমি শুনছি, আমার জ্ঞান একটু ছিল, আমি জাস্ট শুনছি। বললো পুলিশ টুলিশ আমি দেখে নিবো, কিচ্ছু হবে না, ওগুলো আমি টাকা দিয়ে বুঝে নেবো, ঠিক আছে, তোকে আমি মারবই যদি কেস করিস। তো আমার নাম ছোটন সিংহ। কোথায় কোথায় লেগেছে একটু দেখি। तो उस पीड़ित छोटन सिंह को आपने सुना और उन्होंने अपनी आप बीती बताई कि किस तरह से कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके साथ मारपीट की और तमाम तरह की धमकियां उन्हें दी गई। जो थोड़ी देर पहले आरोपी के पिता की आपको हम बयान सुना रहे थे, लेकिन कुछ तकनीकी असुविधा के बारे में थोड़ा सा असुविधा हुआ, उस बाइट को आप फिर से एक बार सुनिए और आप समझने की कोशिश करिए पूरे इस मामले को। আপনার নাম? আমার নাম ধীরেন সিং। আচ্ছা, এই যে কি এমন ঘটনা ঘটলো যার জন্য এত মানুষের ভিড়? এইখানে 5 জন লোক আসছে, চারু পাঠাইছে। চারুর দাদা আগের দিন দুপুরের সময় আসছিল, বলে আমরা রাত্রে 12টা লোক পাঠাবো। তার দাদা আগের দিন দুপুরে বলে গেছে। তো এখন ঠিকই আজকে রাত্রে 12টা 12:30 আসলো। তার দাদা আগের দিন ধমকি দিয়ে গেছে। কেন? ওরা মানে দুজন একসাথে ব্যবসা করতে, চারু আর আমার বড় ছেলে, তারা কি লিয়ে গন্ডগোল আমার ছোট ছেলের ওটাই নিয়ে গেছে। কিসের ব্যবসা, কিসের? জমি কিনা বাসা করে, আগে একসাথে করতো আর কি, এখন করে না ওর সাথে। আজকে এমন কি ঘটনা ঘটলো? আজকে যে আমার ছোট ছেলেকে ওটা নিতে আসছে, আমি এখানে বসাছিলাম। তেমন কোনো ঘটনাই ঘটে আজকে তো কোনো অন্য কোনো কেসার নেই। ওরা লোক পাঠাইছে, কালকে তার দাদা বলে গেছে, বলে গেছিল আমাদেরকে আগের দিন দুপুর বলে গেছে আমরা 12টা লোক পাঠাবো। খারাপ হবে বলে গেছিল। আচ্ছা, কিভাবে নিয়ে গেল তাকে? ওকে বলে যে এই আমি এনে বসা, এখানে লাগতে পারছে, এদিকে দেখান। এটা খুলে গেছে তো ভিতরে গিয়ে বাইকটা ওর ফাড়াইছে, বাইকে পেট্রোল পড়তেছে ফাটছে, দুজনকে লাগতে মারছে বাইকটা। তো আমার ছেলে আসলে করে, অত কিছু জানে না, ও ক্যামেরা কাজ করে। তখন ওই ছেলে ওইখানে মাথার পিস্তলটা বাড়ি মারছে, পিস্তল আসলে হাতে পিস্তলটা বাড়ি মারছে, গুলিটা পড়ছে, গুলিটা আবার বড় বড়কে দেখা দিচ্ছে, গুলিটা আমি রেখে দিচ্ছিলাম। এবারে ওইদিকে চোর দিচ্ছে মাথা হাত দিয়া, তখন ওরা আটকায় নিয়ে গেছে ওটাই। মানে 4 জন দুষ্কৃতী আসছে গুলি নিয়ে, বন্দুক নিয়ে। হ্যাঁ, চারটা বন্ধু ছিল। একটা হাতে বন্দুক ছিল। তারা কি চাইছে কি? ওকে ওটা নিয়ে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে। কিছুই বলে না, এসে দাদা কই বলছে, তো কই চল। দাদা কই, তারপর বলে তোকে নিয়ে যাও, চল। ছেলেকে প্রথমে, আমার ছেলে ছিল ছোট বাচ্চা, আমার নাতিটাকেও মানে ছোট একদম আমার পিস্তল ছেলেকে, দেখা। ওকে পিস্তল দেখাইছিল, আমি সরাই নিছি, ওর টাইনে পিস্তলটা পড়ে গেছিল, ও আবার উঠাই নিয়ে ওকে ছাইড়ে, আমার ছেলেকে ছাইড়ে ওকে ভাইকে উঠাই মাথার নিয়ে বাড়ি চলে গেল। ধাক্কা মাইরে মাথার মধ্যে বন্দুক দিয়ে মাইরে নিয়ে এলো। তো এই যে জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কি এই ঘটনা? ওইটা আগে হয়েছিল, আগে বলতে পারবো না, ওদের 2-3 বছর আগে একসাথে কাজ করতো। ওদের দুই জনের মধ্যে একটু টুকটাক ওদের- লাগেই ওদের থাকে। টাকা পয়সা এখন লেনদেনের ওদের ব্যাপার ব্যাপার। এটা, সেটা তো বাড়ির লোকের উপর, ওর চারুর এটা করা ঠিক হয়নি।
এরা কি কোনো পার্টিগত ইয়ে যুক্ত কি? সেটা বলতে পারবো না। পার্টি কথা আমরা জানি না। তাহলে হঠাৎ এইভাবে রাত্রি 12টার সময় এসে দাদা কালকে বলছে আমরা রাত্রে 12টার দিকে হুমকি পাঠাবো। দিয়ে গেছিল। আগের দিন দুপুরে। কে সে নাম কি ব্যক্তির? ওর নাম হচ্ছে দিলীপ, চারুর দাদা। এরা কারা? এরা বাইপাসে জমির বিজনেস করে সব। ওই চারুর দাদা বলছে যে আপনার নাম? 12টার দিকে লোক আমার পাঠাবো। নাম সোমা সিং। আপনার নাম? तो विक्टिम के जो पिता है उनकी आपने बात सुनी और साथ ही उनकी जो बहू है यानी कि छोटन सिंह के बड़े भाई की पत्नी की भी बात सुनी कि किस तरह से एक छोटे बच्चे को सबसे पहले निशाना बनाया गया था, उसके बाद छोटन सिंह को इस तरह से उसके साथ मारपीट की गई है। यानी कि 4 से 5 की संख्या में एक रात में इस तरह की लॉकडाउन की स्थिति में कुछ असामाजिक तत्व इतने सक्रिय हो जाते हैं और किसी के घर में पहुंच करके पिस्टल दिखा करके किसी को उठा करके ले जाते हैं। ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है, जहां एक तरफ हमारा देश और पूरा बंगाल सरकार फिलहाल जो है इस कोरोना वायरस से नहीं लड़ पाया है और अभी तक इस तरह की जो शुरुआत धीरे धीरे हो चुकी है, ये किस तरफ इशारा जा रहा है ये हमारे समझ की तो बाहर की बात है। लेकिन एक कड़ी इसमें एक नई जुड़ी है, वो जो छोटन सिंह का बड़ा भाई है उसका कहना है कि हम पिछले 5 साल पहले जो है उस जो आरोपी का नाम बताया जा रहा है चारू और संजीव, उसके साथ कुछ तमाम बिजनेस को लेके कुछ पहले वो लोग करते थे, लेकिन बिजनेस अब वो जो है बंद हो चुका है। यानी कि अब कोई नाता नहीं है उस बिजनेस को लेके। क्या मामला है आप सुनिए उस छोटन सिंह के बड़े भाई को। इस कड़ी में नई जो चीज जुड़ती हमें दिख रही है वो आप सुनिए आप पहले। আমার নাম লিটন সিং। হয়েছিল কি বহুদিন আগে ওর সঙ্গে আমি একটা ব্যবসায় জড়িত ছিলাম। কিছুদিন ধরে মানে 5-7 বছর থেকে ওর থেকে আমি সরে যাই। তো আমার ওর সঙ্গে কোনো লেনদেন বা কোনো কথাবার্তা কোনো কিছুই নেই। তো 2-1টা কাজে এরকমভাবে ডিস্টার্ব করা, তো ওকে একবার বলা হয়েছিল। ওকে বাড়িতে গিয়ে ওকে রীতিমতো অফিসের মধ্যে গিয়ে বলা হয়েছে যে এইভাবে কেন, তুই তোর মতন থাক আমি আমার মতন আছি। তখন ও ভাই ওকে ফোন করে বলেছিল, সঞ্জীব দা, দাদার সঙ্গে তোমাদের কি বিজনেসে মেটার আছে সেটা তোমাদের মেটার, এটা পারিবারিকের মধ্যে না আসাটাই ভালো। তখন করলো কি, ঠিক আছে তুই যখন আমাকে এত বড় কথা বলে তাহলে তোকেও আমি বুঝাচ্ছি। তখন কালকে রাত্রে হঠাৎ 11:30 নাগাদ বাড়িতে যায়, গেটের সামনে বাইকটা ছিল, বাইকটা ফেলে দেয়, ফেলে দিয়ে সলাই কেটে মারার চেষ্টা করে। তখন আমার বউ আসে, তখন বলে গ্যাস জ্বালিয়ে দেবো। তারপরে ভাইকে কোনো রকম ভাগে, ওই আমার 8 বছর বয়সের ছেলে তার উপরে পিস্তল দেয়। সে ছেলে তো রীতিমতো ভয় পায়, তবু গেঞ্জি ধরে টানাটানি করলো কাকাকে নিয়ে যাবা না এরকম। তারপর আমরা এদিক থেকে যাই, আমরা এদিকেই ছিলাম থানার পিছনেই। তারপর আমরা যাই, আমরা যাইতে যেতে ওরা ভেঙে যায়। তারপরে বড়বুকে সব জানানোর পর বড়বু ও রীতিমতো ধূপগুড়ি পার করে গেছে। তখন বড়বু বললো যে যেভাবে হোক তুই চারু সঞ্জীব যে ছেলেটাকে নিয়ে আসিস সে তো তোর সঙ্গে সেরকম কোনো ব্যবসায় জড়িত না বা কোনো কাজের সঙ্গে না, ভালো ছেলেটাকে কেন নিয়ে আসলি? বললো স্যার আমি দিয়ে যাবো। সেই ভোর 5টায় আমাকে দিয়ে গেল বাড়িতে। এই যে বাড়ির সামনে তো না, ওর বাড়ির সামনে রাস্তা বাইপাস। পুলিশের সাথে এরকম বন্ডিং কিভাবে দেখছেন? পুলিশের সঙ্গে পুলিশের কালকে খুব ভালো ভূমিকা ছিল। অ্যাকচুয়ালি বড়বাবুর জন্যই আমার ভাই মনে হয় বেঁচে গেছে। বড়বাবু তো রীতিমতো রাত্রি, শুধু বড়বাবুই না আরও অনেকেই রাত্রি 4টা পর্যন্ত ছিল, আমাদের সঙ্গে ছিল 4টা পর্যন্ত। এই কিছুক্ষণ আগে বড়বাবু গেল বাড়িতে একটু ঘুমাতে। তো বড়বাবুর সঙ্গে কথা হলো, বড়বাবু বললো খুব ভালো, যাক আসছে। তারপরে আমি দেখছি, তো আশা করি বড়বাবু যেভাবে বলছে ভালোই হবে, বা থানার সবাই বলছে। আমার ভাইয়ের বয়স হবে 30 বছর, নাম হলো ঝোটন সিং। আচ্ছা, মানে কালকে রাতে তাও কটার দিকে নিয়ে গেছিল? 11:30 পৌনে 12টা ওরকম। আর দিয়ে গেছে কটা? ভোর 5 থেকে 5:30 না 6টা দিকে। লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে? হ্যাঁ, লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। আরেকটা কথা, যে বেআইনি ভাবে যেরকম পিস্তল কেউ রাখে, এই তো শিলিগুড়িতে ফার্স্ট হলো মনে হচ্ছে, কিডন্যাপ তো শিলিগুড়িতে মনে ফার্স্ট হলো, এর আগেও তো কোনোদিন হয়নি এরকম। এবং কি আঘাত করে? আঘাত করানো হয়, বন্দুকের পিছন দিয়ে মারে, মাথায় 5টা সেলাই পড়ে, সেভাবে 6টা হাতে আর ওই ব্লেড ফ্লেড দিয়ে পিছনটা কাটে, আপনারা দেখে নিয়ে নেব বডিটা। তারপরে আঙুলটাকে হাত থেকে বলম দিয়ে কী দিয়ে মারতে হতো, যা গাড়িতে ছিল বলতে পারবো না, সেভাবে মারতে যায়। আর চেন আংটিমেন্টে সেটা তো হবেই, সেটা তো তখনই নাই। তারপর আঙুলটাকে এখান থেকে কেটে দেয়, এখানেও 4-5টা সেলাই আছে, পুরো পিঠটাতে ব্লেড দিয়ে কাটা। তারপরে আবার এই কথাও ধমকি যে এরপরেও কেস করতে গেলে নাকি বাড়িতে বাচ্চাটাকে মারবে, পুরো ফ্যামিলিকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেবে, আমাদেরকে চিনিস না, টাকা দিয়ে সবাইকে পাওয়া যায়, রীতিমতো এরকমই ধমকি। মানে টাকার যে ধমকি দিল এবং কাদের কথা বলেছিল? টাকার ধমকি ওই আমাকে দিয়েছে, ও আমার সব ফোন রেকর্ডিংও আছে ঠিক আছে, আপনার সারা রাত। আমার নাম রিপন সিং। চারু জমির কাজ, ছবিটা দেখাই দিয়ে এই ওর ছবি।
तो उस पीड़ित छोटन सिंह के बड़े भाई को आपने सुना, उन्होंने जो बात कही कि व्यवसाय को लेके हालांकि बहुत समय से उनका रिश्ता था लेकिन अब वो रिश्ता नहीं है, लेकिन पता नहीं फिर क्यों इस तरह से उनके परिवार वालों पर हमला किया गया, इसको लेकर के तमाम तरह का रहस्य जो है वो अभी भी बना हुआ है। हालांकि इस रहस्य से पर्दा तभी उठेगा जब उन सभी जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर उनसे बातचीत की जाएगी और मामले की जब पुलिस पूरी तफ्तीश करेगी, इसके बाद ही इसका कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। इसी बीच वहां के स्थानीय लोग जो पब्लिक है वो भी हमें कुछ विशेष जानकारी दी, वो भी हम चाहते हैं कि जरूर सुने आप। কালকে রাত 1টার সময় তখন তো আমরা ঘুমাচ্ছি, আমি তো মানে জানি না কি হয়েছে না হয়েছে। সকালবেলা আমি সব শুনলাম, তারপরে আমার কাছে গেছে কয়েকজন, 3-4 জনে গেছে, গিয়ে বললো যে এই ব্যাপার, কি ব্যাপার। রাতে 1টার সময় চারু তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে, নাম আমি বলতে পারবো না কে কে নাম, কিন্তু চারুকে আমরা সবাই চিনি, জমির কাজ করে। হ্যাঁ, ওই চারু গিয়ে আগে ওর ভাইকে ডেকেছে, দাদাকে ডেকেছে রিটার্ন করে। ও বলছে দাদা বাড়িতে নেই। তারপর বলে তুই আয়, তো আসার সঙ্গে সঙ্গে ওকে কয়েকটা চর থাপ্পড় মেরেছে। মারার পরে বন্দুক দিয়ে মাথায় মেরেছে। বন্দুকের গুলি বাড়িতেও পড়ে আছে, এখনও পড়ে আছে বন্দুকের গুলি বাড়িতে। তারপরে ওর বউকে ধাক্কাধাক্কি করেছে। ছোট বাচ্চাটাকে মাথায় বন্দুক লাগিয়ে বলছে একে এখনই মেরে ফেলবো। তখন ওই ছেলেটা আটকিয়েছে, ছোটোর নামে ছেলে যাকে মেরেছে সে আটকিয়েছে। আটকানোর পরে অনেক মারধর করেছে, ব্লেড দিয়ে পিঠ টিট চিরে ফেলেছে। ফেলার পরে তারপরে ওই ছেলেকে নিয়ে ওরা চলে গেছে, কি জায়গাটার নাম, ময়নাগুড়ি। না না, যাকে মেরেছে এই ছেলেটাকে নিয়ে ময়নাগুড়ি চলে নিয়ে গেছে, মানে কিডন্যাপ করার মতো। হ্যাঁ, ক্যানেলের ওখানে নিয়ে গেছে, মানে ওকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত করেছে। করার পরে তারপরে সেই ওর দাদা বাড়িতে তখন ছিল না, ওর দাদা ঘরে এসে এগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে উনি থানায় আসে। থানায় আসার সঙ্গে সঙ্গে বড়োবাবুকে বলে, বড়োবাবুর সঙ্গে সঙ্গে চারুকে ফোন করে। চারুর সঙ্গে উত্তর দেয় যে হ্যাঁ আমার কাছে আছে। বড়োবাবু বলছে যে লিটনের ভাই কোথায় আছে, তোর কাছে? বলে হ্যাঁ আমার এখানে আছে। বলে তুই 10 মিনিটের মধ্যে ভাইকে বাড়িতে পৌঁছাবি। ও 10 মিনিটের মধ্যে একটু দেরি করে এদিকে থানার বড়োবাবু বলেছে ফোন করে, চারুকে বলেছে ফোন করে 10 মিনিটের মধ্যে ওকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিবি। তারপরে তখন ওর ভাই সব শুনতে পাচ্ছে যে বড়বাবু এই কথা বলেছে। বড়বাবু অ্যারেস্ট না করে এইভাবে ফোনে হ্যাঁ হুমকি দিচ্ছে চারুকে। একটু খুলে বলুন কি বিষয়টা কি? চারু নিয়ে গেছে তো সবাই জানে যে চারু নিয়ে গেছে, ঘরে মারধর করেছে। চারু সঞ্জীব সরকার, ওরফে সঞ্জীব সরকার, উনি কি কাজ দলিল জমির দালালি করে। এবং উনি বন্দুক সহ যে বেআইনি একটা জিনিস নিয়ে আছে, পুলিশ প্রশাসন তা কোনো আপনারা জানিয়েছেন যে এইভাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, সব জানানো হয়েছে। পুলিশ রাতে গিয়েছে, হ্যাঁ হেল্প করেছে। বড়বাবু যদি হেল্প না করতো তাহলে ও বাঁচতো না। হ্যাঁ, তখন ও বলেছে যে বড়বাবু আমাকে হেল্প করাতে আমি বেঁচে গেছি। তাহলে এত খবর শোনা পরে এখন তো অ্যারেস্ট হয়নি কেন? অ্যারেস্ট হয়নি, ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তো। ওরা তো আমরা থানায় আসছি, এখন সব আমরা মহিলা কমিটি নিয়ে এসেছি। আসার পর আমরা চাই এটার একটা বড় সিদ্ধান্ত নিতেই হবে, কেন পাড়ায় এত বড় একটা ঘটনা, পাড়ার ছেলেকে এই অবস্থা করেছে। আর যেই ছেলেটাকে করেছে ছেলেটা একদম নিরীহ, ওর কি অ্যারেস্ট কোনো নেশা পর্যন্ত ছেলেটা কোনো কিছু করে না, এত নিরীহ ছিল। চারু নামে যে ব্যক্তি আছে তার অ্যারেস্টের দাবি আপনারা হ্যাঁ, করেছেন? 100 বার অ্যারেস্টের দাবি করেছি আমরা। কেন ওর উপর আটক করলো? ওর বড় ভাইয়ের সঙ্গে কোনো একটা কথা নিয়ে ওদের কাটাকাটি হয়েছে। সেই বড় ভাইয়ের সঙ্গে বড় ভাইকে না পেয়ে ও ছোট ভাইকে এগুলো করেছে। জমি সংক্রমণ বিষয় নিয়ে কি ঝামেলা? এটা ওরা বলতে পারবে, জমি সংক্রমণ নিয়ে নাকি নিয়ে সেটা। ওর সঙ্গে আমি দীর্ঘদিন। तो आपने स्थानीय एक महिला को भी सुना, उन्होंने जो विस्तार से जानकारी दी। सभी लोग जो है, पीड़ित हो, पीड़ित के भाई हो, पीड़ित के पिता हो, चाहे वो स्थानीय जो महिला हो, एक ही नाम बार बार हमारे समक्ष और आपके समक्ष उभर कर सामने आ रहा है, चारू। चारू नाम उस समाज में प्रचलित और बताया जा रहा है कि वो जमीन का जो है दलाली करता था। इसमें सबसे बड़ी जो धन्यवाद के पात्र हैं वो है आसीगढ़ आउटपोस्ट के जो बड़े बाबू हैं, यानी कि आईसी साहब। उनकी पहल के बाद जो है उस छोटन सिंह का जो है जान बच पाया। अगर त्वरित आईसी ने पहल नहीं की होती तो आज छोटन सिंह का शव जो है फुलबारी कैनल से हम उसका कवरेज आपको दिखा रहे होते। तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र आईसी साहब जरूर हैं, लेकिन अभी तक जो तमाम आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ये अपने आप में चिंता की बात है कि जिस तरह से पहले ही छोटन सिंह ने कहा कि उसे पहले ही धमकी दी गई है कि हम आपको छोड़ तो रहे हैं, लेकिन अगर आपने प्रेस मीडिया का सहारा लिया या फिर पुलिस के समक्ष गए तो आपके किसी परिजन को या उसके भांजे को या फिर उसे खुद जान से मार दिया जाएगा।
तो ऐसी स्थिति में पुलिस की जो ड्यूटी है वो अब और बढ़ जाती है। अब और पुलिस को सचेत हो जाना पड़ेगा, शायद हमें लगता है उस परिवार के प्रति और आरोपी चारू और उसके जो तमाम साथी हैं जो इस तरह से देर रात एक फोटोग्राफर के घर पर जाकर हमला करते हैं, ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। और हमें उम्मीद है कि पुलिस जो है जरूर इस पर भी कड़ा कदम उठाते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगा। साथ ही साथ हमारा संबंधित प्रशासन से निवेदन है कि एक तो कोरोना वायरस का कहर विद्यमान है और इस तरह से घटनाएं जो सिलीगुड़ी में शुरू हुई हैं, इस पर अविलंब जो है नकेल कसने को सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की अभी प्राथमिक आवश्यकता के रूप में हमें उभरती हुई दिख रही है। अब तक इतना है। इसी तरह की एक्सक्लूसिव तमाम जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर।